Mga kapususwak nga destinasyon sa mga luyag mag-relax kang magpabugnaw subong nga mainit ang tiyempo. Ato ni baloon kaupod kay Zen Kilantang Sasa. Pagkatapos sang klase, ang mag-abyan nga Harvey kag Clint nagapangita sang diskarte agud makarelax bangod tuman kainit sang panahon. Sa baylo nga maglagaw sa mall, diri sa cafe nagapaamulya ang duha agud makatuon. Nami kay KISR man mo do ka init balahaw kag do ka busy na sanati. Duga pa hangin-hangin na kami di kagatambay kay KISR do ka man abil mo kabudan man sa school. Sa muna nga tinuoy kay mainit lan kag dami gid ang bayan ang muli a place. Yaman. Kag sa manami pa nga mga pagkaondaan. Ginapalibutan sang pine trees ang lugar nga ini. Kag may nagkalinglain nga tanom nga nagadugang sang pagpabugnaw sang palibot kag nangin atraksyon na sa publiko. Magluwas nga Instagrammable, ma-enjoy ka pa bangod halos human sa recyclable materials ang palibot. Pareho sang goma, kawa kag botelya nga ginhimo nga misitera sa mga bulak, herbs kag spearmint. Ang mga daan nga pantalon gindisenyo man sa mga flower pot. Para guro maka-preserve kang mga nang magahamit nila liwat bala hindi mausik bala ma'am. Di ba hindi bala mabutang lang sa wala bala at least magamit pa liwat. Gali ang mga para sa mga plastic kag mga mga guma bala ni mga sakyan. May nursery, vegetable kag flower garden nga mahimo bisitahan sa mga customer. Tanan nga mga utan pareho sang talong, sibuyas, alugbate kag iban pa ang mahimo nga mabakal man diri. Isa sa mga organic nga produkto sang ini nga cafe amo ang mangga ganit tilawan naton ang mango shake. Perfect. Ang iban nga luyag mag-de-stress, nagapangita sang inner peace kag luyag mag-connect sa Mother Nature. Perfect ang lugar agud makapahunay-hunay. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.